الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام زماوا فوقبا نفلنك بسم بيسنا وأيوة زون jen swa wode ke wape wa fasara keo tarapo asisi usulu athalatha gubo ferogma emede gubo efare olome ke nya tugme nya were lua emekun nya were wa oya buru efa amome nya dalilu qur'an jirma de gu ekesiya na lua me konsi wa nya were wa lua me consideration wa odama ki awele wa ke odama ki wanya po wa ki ogu wanya po wa tama gbada pisna gu efa o lua wana don aka efa wa efa me wa dalilul isti'anati qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Efa me nya wele lua wa adalili me de gu po lua o qur'ani gu to wa me so dalili me de po lua o qur'ani gu ke dalili bi ole mo fa adasi e fa e bonya mendo e olo me ke po la po ademo ke po don la po lua o menwe fa me iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in po lua o qur'ani gu lua me wali o ke po iyyaka na'budu lua me wa zobine me wa tenzi kasi don so wa iyyaka nasta'in mpi in lua ke me wa nya wele ma lua me kwa nya welewa anyi asrama zama lusigu enyabe ofa me iyyaka na'budu lua me wa zobine wa iyyaka nasta'in me wa nya welewa to eni ikegme yo to ya mi pipere gobi ali ya wa weke lua mi pere apigulo to ya sallama ke gon ni ya fere wa genze azkaru po aku wato weke po awa ku sallama ke agbe ali se obi okeo weke apok nya weke lua nya weke lua bore po ayi lua bore ke aribi okeo to maknya wa jewi to gbem bo me nya ke bore ke bore po ke bi lua bi ozin akuwe lua me abo me angba popi to ma so me angba sa e popi to me api nya bare la lo to de aso an kangu ya pi oyi wala krike anyi lua me gbena hina gba ike gbena hina ono me yo ngbo gbe yoku ni eke an ono den la gen ama mfia den la yelo to anyi bare weta ande ka po were ke yo were ke po de halali amma su to lua nya knya be knya afu ya anyi to was nyogme eke po lu si pe gu to lezu ame aje mala pe gu gbesan kasi no ame ya do aboka be asara mandela mbe tawo salama kun to akin ma pe gu ala kiri pale in lu azobre abi ido ke lu ayoda gu ya kuwe gobe ala kiri pale in si pa ke bi o ya jin ya gu to gbe ndo nya ma ya ke mana ke ni jin ya ni yin jin ya gu ni amaza ndo nya fa ke bi adede o ni ke po bare jin ya to wo lu azobre ande imani o nna pa lu abi o yo nya bi wele lu anyi nya bi lo no wa popo gbe nya wele o gbe de wa ke nyo adetai o to adebi akuwe eto nya were nya ma ho odama ke ma nya atai fi ho odama were odama ke ma ke ya nya de me lu abi me ya o me lo mbe wa qur'ani gu ame wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa odama ke ko wa kon nya ke po ma ke amusu lu abi ke amusu ya lu ala me odama ke ko po wa yin ya fo ke ma po gbe na yin ya fo ke o to ma so adepiku ni me am nya am odama ke ma be opisina ama o ade shirki la po be denwe anyi to lusi wala wali ya wa askar po aku we ke afoku we wali onke wi ya nya wele lu ke wa nya wata ogu wanya ke ogu de mi in lu nya o nya pisina ho ke ama to ke bi o ba to lu odama ke wo ba yo no to ba gbe ba gba yan ho se gbonku anyi lu nya bi musu wata wo bi wali ya wa we ke di lo go pisina lanu wa madalili gu go bi wa ke iyyaka na'budu lu me wa zobene
wa iyyaka nasta'in in pilo ya wan nya wele wago pisa to lo so awa nya amin hadithi gu annabi sallallahu alaihi wasallam wa fil hadith iza sta'anta fasta'in billah iza sta'anta to nya wele ngana sina fasta'in billah ni nya wele luwa ni nya wele luwa nya ya luwa me nya luwa nya wele wa anyi wali nya wele di luwa awa nya to wabo nya begu dalili po efare mo mero emede po wa oke al isti'aza ngani we ke di luwa anza kun shaitan wo yonza kun ven pisna emede wa dalilul isti'aza qawluhu ta'ala luwa wa pa o qur'an jirma de gu luwa me kul a'udhu bi rabbil falaq kul gopan sun kul e qur'ani gu pisna annabi ilwale afurakewe annabi ilwale owe o to me kul luwa me annabi o sura be gu luwa me annabi kul o a'udhu bi rabbil falaq ma weke ko diwa a mazakun vem pisna po akeu ma weke ko diwa kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa ege sura billawa me ya weke di luwa pode ko di anzakun vem pisna po akeu ma lo sura men pladi lo po fa ya mo adalili lo emede kul a'udhu bi rabbin nas annabi o nya weke gmenazina diwa po emede luwa anzakun setan pisna so vem pisna so dalili lo po la ora kepo gmenazina to nya zakun awere ke luwa anzakun mpuyo ke luwa anke ko mpuyo luwa pi enya be pi o weke wa adalili mo po la ora ke be to ben ya wele ke luwa anzakun mpuyo pisna luwa pi enya weke wa luwa me wele kepo wali we be pi kewa lanum be tawa ya me to wa mo qur'an chuke wali we ke di luwa awasakun setan anyi dalili di qur'an gu kepo to gben nya yi fiake kepo vin aso anle to ma so kare so anle to ni we ke luwa pi wa ke anzakun be pi o luwa pi eme zakun mbe o amato ingen we ke popon le opile ande kale a une yonde fenen kun a une me yo so we to ayi wa we ke o me ke po wa nsin adun ke vin so anle o to ma so nya po wa vin ke aso anle o popon le ya ye we ke ma to we nya be e popo ya vin ka fine ya anyi aya gulu ame wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa lo ma akugben sen po ado ogu to ma so tagbo na anse dogu gbenasina ni ikepo ayo we ke ezina wa gbenasina we ke ezina wa kepo ezina po de ezina ogben so azakun ezina fene na an venke apo ake asu venke o to be pilo ya vin akamine lo be pilo ya vin kamine lo ya ikun sike gbena na nge we ke popon o mai meto nya we ke ikun we ke ge o al amwat apion we ikun we ke ge o wa me al isti'azatu bil amwatu aw bil amwati aw bil ahya'i ghayr al hadirin al qadirin على الأوذي فهذا شرك mepo nya we kewa to ade de agben mepo akese ko to ma so ade kese yo aku woni gu ama aku gu po nya we kewa be gu ke anke ko nya po nya me anke ko be o be pisna de tagbagba won ama o haramu be re me we ke gewo za agben ku aben ifon bole bori ake o go ba ga ya hon bole kene ya ba to gwan wala kare nyapi adela kare nya o me po ge me bole kene ya go ba ben ihon yi kene go ba ga ya hon nya kene ya ba po wo fi to ma so mo so wo fi na to aga ihon yi ikelo ya na ke gon kare ani se we wa keke oro to ma je bi ore na ke po go business wo we kene wi on sa kene yon to wi o we kene ike ampio wa we ke mo ya
me po ho azin ase do me fia me likune ikwe ka kwa ya la po ade akwa fa ima ke gbena sina to nzun le on la kere to ngwale nyo ike nyi oku wa ke fere ka wa fere ka ama ike nya bi opio to ngwan la kare o adede o iwo gbena wa mina ke ta lu apila men ayo apila men annabi sinwa afume hadisi yo ke anya pipi men anya ozu o men ikun wan ku wa wesi ya sibe gulo akun wasusa siana guwe wiwa weken ndon apo lu apila o men emede Qur'ani aya o to maso annabi hadisi yo lu ade so ato Qur'ani aya bi opilagu hadisi bi opilao andeme da ze wa onke wa ze wa se susu amin ayen efalage ayen fasara wa efame والدليل الاستغاثة دليل الاستغاثة قوله تعالى suaba wele to me wele wan suaba me nya pasi me pilama to maso kare e mele pilama e nya suaba wele to Qur'ani gulu ya olokepo wa suaba wele wa Qur'ani bigu e fa mon dalili po lo fa ya ke so ame is tastaghithuna rabbakum tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum gopo aku ale weke luawa kepo asu aba weke di lo adi luawa annabi ilu ala wa me id to adongu me annabi sallallahu alaihi wasallam tastaghithuna rabbakum gopo asu aba wele adi luawa annabi ya sahabi on fastajaba lakum ilu ahawe ke asiye go ko sinwe zin sen apo asrama ka po me badr gazwat badr zimbe azin aya be pila asrama to gwa zin asrama anda siku e baso le aun yo no nku e aun to ma son ku siyo la asrama de leku ekivio no ale ta bo na anda sileku baso le ku ndio baso le ku wato wa so nkiyo asrama so aku wa do mbaso nkuyo nsi o ahun to we nya maybe anda sibi akokin akezon ya to go be sa asrama annabi we ke zimbe zin we ke apoka we ke Allahu akbar annabi we ke awe ke lawani age gwa musu alele sahabi po si Abubakar amose ya se dia annabi lua anwe ke ama lua ato wi ankuo nyo wi bleo ndi lua anwe ke asine to gobe ilu apila aya bi a one wa me is tastaghithuna rabbakum gobo asu aba wele adi lu wa ke asu aba do mi pe yo adasi abila ogbon o ado mbaso maybe o so ogbon o so baso so le ku nki yo to alele wa agbon abo we lo ha gobe ilu ame ya we ke adi lu wa ke nya odama kewa fastajaba lakum ilwa awe kiasi ke anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin Allahu akbar lo min annabi nya zama kepo odama kema anya malaika dubudo givivyo ya aku dubudo no dubudo be o aso woro to lo me pila malaika o aso son kepo amande anzika asrama kun asrama Allahu akbar zimbe sin ageke asrama me kelu malaika duru bi kpaha malaika o aso be pio ke an kpasa zipigu waton wa zimbe kivipio wa lapo konsi ni asrama le kifi yama gopo akin kun anu kifi mi gengelele àwọn so asrama bi ka kin ya agbata mi fi so ale mama kike malaika dua kwa akifi be mi son fun wa wa kifi yo de kifi gbene pio zin senya begu to kifi gbene pio zin be zin wa ndede abu lahab yo kifi gbene pon don le ko le sa kifi zin be begu wa ndede me kini po gon awa bagme me yo na po gon anyin dalili mi pola oloketo me nya suaba wele luwa eni suaba wele wa labono annabi nya sahabi awa suaba wele luwa elwa an suaba bewa dalili pola oloke pokuru pa luwa pokuru pa wa dalilu dhabhi qawluhu ta'ala dalili pola oloto nya pokuru pa luwa nya kuru pa insu nya kuru pa pop male emede luwa me kul inna salati annabi o malu ma sisi
wa nusuki ma popma kurukpo wa mahyaya ma woni bleo wa mamati ma woni to ma woni bo lillahi rabbil alamin pobe pisna di loi poe la sharika la di kugwe ki ozobliansi no se luapi ya no akungben nzopo ya ble pisna ande loi po wen wa min sunna gu bi mana anabi hadisi gu aname la'ana allah man dhabaha li ghayri allah loi like gbe po supo kurupa pop maria won pu kurupa pop ne po ke loi like adebewa asi po kurupa pop maria ade du na sagbene on ama ke won pop maria ki emede to nge ya kurupa town to ma so wa kurupa lu atosi pop ne to wasi bi iwa o ama po ya kurupa ke po ni bo to ma so ya suna ke to ma so po na ifin nde ke so to ma so nde la a bi pisina po kurupa ma one ewa dalili gbe sana po amomero emede wa dalilu nazir qawluhu ta'ala dalili pola olo to gben ya legben lu amekun legben o emede lu apo a ke so o yufuna bin nazri azo ma bi ayo legben to a legben ya legben api papa ai papa la no to ame to lu angba po ebe wazo ebe tabu ible lu ai to lu angba po bi so ai zo ible lu ai elu ame yufuna bin nazri ayo legben api papa wa yakhafuna ya yo viake yawman kana sharruhu mustatira zipo aven yo ku fa ya mazinwe anyi lu ade to nyapo wa ke pisina ande lu anyi wa ke no lu api so aven wa ke wa popole bu viake o se di lu amin lakin waze سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته